One time. Pressure. Nice job, Steve. Press. Come on. Hey. Got you. Yeah. Go. Good game. Hey. Yeah, go. Oh, you made your time. Ball back. One more. Cut. Ah! Oh, that's a corner. He saved that. That's a save? Yeah, that was a save. क्या कहना चाहेंगे आप? फिटनेस थोड़ी कम है। आप क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? आप बताएं, आप फुटबॉल खेलते नहीं है लेकिन आप क्या बोलना चाहेंगे? स्ट्राइकर था भाई। Demetrius, what do you think about the match? King, you are the king. हमारे कोच साहब उनको लो जरा। कैसे करते हैं यार? एक मिनट सेल्फी वाला हुआ है। लिबर्टी वहां तक गई है बॉल। हाँ यार, इन्होंने सीढ़ियां बहुत बजाई हैं लड़कियों को। स्टैचू लिबर्टी तक बॉल लेके गया। अच्छा हाँ वो उधर गिर गई है, वो टॉर्च गिर गई। अच्छा, वो टॉर्च गिरा दी तुमने? अच्छा